আলোকিত করে কোরআন ও হাদিস থেকে আলোচনা করবেন হযরত হাফেজ কারি মুহাম্মদ নাঈমুল ইসলাম সিরাজি। এই পর্যায়ে আপনাদের মাঝে কোরআন ও হাদিস থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন হযরত হাফেজ কারি নাঈমুল ইসলাম সিরাজি, সিরাজগঞ্জ। হযরতকে তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করা হচ্ছে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أو كما قال النبي الصلاة والسلام. الحمد لمن قدر خيرا وخبالا، الحمد لمن قدر خيرا وخبالا.